जल्दी पकड़ो, निशाने इबरत बनाओ मुझे, इनको भी बनाओ सारों को। हम अब पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम, पकड़ो हमें, हमें बंद करो, तुम्हारा पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हमें बंद करो, बिजली सस्ती मिलेगी, हमारी जुबान बंद करो, हमें निशाने इबरत बनाओ, तुम्हें गैस सस्ती मिलेगी, तुम्हारी महंगाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा, पकड़ो हमें। इसीलिए पकड़ना है ना कि ये बातें हम बताते हैं, बात करने पर पाबंदी है। एक छोटी सी चीज मैं आपको तवज्जो दिलाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अहम स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है और वो अहम स्टोरी है इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान रियाज खान ने आज सेमिनार में खिताब किया और बाकायदा तौर पे इस खदशे का इजहार किया कि उनको इत्तलात हैं कि उनको दोबारा से पकड़ लिया जाएगा, क्या इमरान रियाज खान की दोबारा गिरफ्तारी होगी। इस हवाले से क्या कुछ कहा गया, ये तमाम तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब जो कहते हैं पीपल्स पार्टी की करप्शन की कहानी, और पीपल्स पार्टी की करप्शन की कहानी अब पीएसी की मीटिंग, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में जो है वो उजागर हो रही है। वो क्या कहानी है आज आपको इस व्लॉग में वो भी बताऊंगा कि 2008 से लेकर 2022 इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इक्तदार के ऐवानों में पीपल्स पार्टी की करप्शन की कहानियां डिस्कस हो रही हैं। और करप्शन क्या की थी वो इस व्लॉग में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान रियाज खान के हवाले से, जिन्होंने आज सेमिनार में खिताब किया। इमरान रियाज खान का कहना था कि इस सेमिनार में आने से पहले उनको बाकायदा तौर पे कहा गया कि वो इस सेमिनार में ना आए, और इस सेमिनार में अगर आए तो दोबारा पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा पकड़ो मुझे, बड़ा जज्बाती तकरीर की। उन्होंने कहा कि पकड़ लो, आप यही कर सकते हैं, हमारे एसिड ये पाकिस्तानी अवाम है, हमें बाहर से कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, हमने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत चाहिए और पाकिस्तान को ही हमने फलता फूलता देखना चाहे। इस वजह से हम आज भी पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं और आज भी हक की आवाज़ को हम इसी तरह बुलंद करते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मेरी गिरफ्तारी कर सकते हैं, अगर आपका शौक उससे पूरा होता है तो वो कर लें। इमरान रियाज खान ने बहुत सारे इंकशाफात किए। कुछ इंकशाफात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि उनका प्रोग्राम दोबारा से एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो आप जानते हैं कि वो शुरू हो गया था, वो बंद क्यों कर दिया गया। 10 मुहर्रम को इमरान रियाज खान को एक कॉल आई और उस कॉल में बाकायदा तौर पर कहा गया कि आप कल होने वाले प्रोग्राम में शहबाज गिल और ARY की बंदिश पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। इमरान रियाज खान ने उस कॉल करने वाले से पूछा क्या ये अहकाम सिर्फ मेरे लिए हैं, तमाम टीवी चैनल्स के लिए? उन्होंने कहा ये सिर्फ फकत आपके लिए हैं। इमरान रियाज खान ने कहा कि मैंने उस रोज जो है वो प्रोग्राम ही नहीं किया, अहकामात मानने से इनकार किया, मैंने उस रोज प्रोग्राम ही नहीं किया। लेकिन जब वेरी नेक्स्ट डे गया तो मेरे इंतजामिया ने मुझे फारिग कर दिया और मैंने उन्हें यह कहा कि मेरी गलती बताएं, क्या पैमरा की तरफ से कोई नोटिस आया? और उन्होंने कहा कि पैमरा को इस चीज़ का इल्म तक नहीं था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, कि मेरा जो है तमाम मामला जो है जो चल रहा है, एक तो चैनल इंतजामिया के साथ, दूसरा एजेंसीज के साथ, उसमें जो कहा जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि ये तमाम जो है ऊपर से ऑर्डर्स आते थे, उसके बाद होता है। पैमरा को लाइल्म था और उन्होंने कहा ये बड़ा शर्म का मुकाम है कि पैमरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस चीज़ से लाइल्म हो। अच्छा, फिर इमरान रियाज खान ने एक और एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें रखा गया तो एक बंद कमरे में रखा गया था उन्हें, और वो उन्होंने कहा कि बहुत छोटा सा कमरा था, उधर सफोकेशन बहुत होती है। अगर शहबाज गिल साहब के हवाले से उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा अगर शहबाज गिल साहब की तबीयत खराब है तो वाकई में खराब होगी, बिकॉज वहां पे उन पर टॉर्चर भी हुआ है और जहां पे रखा जाता है वो बहुत बंद कमरा है। हसीन, हमारी अगली स्टोरी है अजब करप्शन की गजब कहानी। पीपल्स पार्टी दौर की करप्शन की दास्तानें अभी तक इक्तदार के ऐवानों में गूंज रही हैं और पीएसी मीटिंग में एक करप्शन की कहानी सामने आई है और वो पीपल्स पार्टी दौर में हुई थी। इमरान खान साहब जो कहते हैं कि इन्होंने करप्शन की है, ये मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मुल्क के गद्दार हैं, ये मुल्क को लूट कर खा गए हैं, तो उसमें किस हद तक सदाकत होती है? बहुत सारी चीजें वैसे तो हमारे सामने निकल के स्कैंडल्स आते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली 2008 का केस 2022 में एकदम से आए और उस पर जो है पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट को मैंने जो पढ़ा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2008 में नाज़रीन यूसुफ रजा गिलानी साहब का दौर था, पीपल्स पार्टी में उनकी काबीना थी। डॉक्टर आसिम ने 2009 में चार्ज संभाला। 2008 में एक भर्ती हुई उगरा में, जो कि GM की थी, एक बड़ी पोस्ट की भर्ती हुई और उस भर्ती में जो है वो बताया ये गया, GHQ ने इस बात की तस्दीक की कि
کرنل ریٹائرڈ شفقت حسین صاحب، کرنل ریٹائرڈ صاحب جو ہیں یہ شفقت حسین، ان کی بھرتی کی گئی فیک این او سی پر. انہوں نے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن کو بریچ کر کے جو این او سی لیا، اس کی بنا پر ان کو یوسف رضا گیلانی سرکار نے، اس ٹائم کی حکومت نے، پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے اپنے بندوں کو نوازتی ہے، انہوں نے ان کو جی ایم کمیونیکیشن بھرتی کیا اوگرا میں، اور 3 سال تک ان کو توسیع دی جاتی رہی. تقریباً 6 سال انہوں نے گزارے ہیں، اور اس کے 2 مہینے بعد جب یہ انڈکٹ ہوئے تھے، 2 مہینے بعد پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جعلی این او سی پہ، جعلی دستاویزات پہ بھرتی ہوئے ہیں. لیکن چونکہ سفارش بڑی تھی، پیچھے ہاتھ تھا، تو یہ کام کرتے رہے اور قومی خزانے کو 7.7 ملین کا انہوں نے نقصان پہنچایا. ان کو تنخواہ ملتی رہی، مراتیں ملتی رہیں، اور وہ کیس جا کے ناظرین اب منظر عام پر، ایک تو منظر عام پر پہلے بھی آ گیا تھا، لیکن اب جا کے ایف آئی اے نے بتایا کہ اس کیس کی تفتیش ہم نے کی. 2000 غالباً 19 سے یہ کیس ان کے پاس ہے، لیکن ایف آئی آر درج 2022 میں کی گئی ہے، اور 2022 میں درج کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی آر درج کر کے ہم نے مختلف جگہ چھاپے مارے ہیں جو رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بندہ نہیں پکڑائی دیا گیا. کرنل ریٹائرڈ صاحب جو ہیں وہ بھاگ چکے تھے، وہ اس ڈیسٹینیشن پہ موجود نہیں تھے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے بندر بانٹ ہوتی رہی ہے ان کے دور میں. پیپلز پارٹی کے دور کی اگر بات کی جائے، اگر عمران خان صاحب رو رہے ہیں تو وہ ایسے نہیں رو رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کرنل ریٹائرڈ شفقت حسین تھے، ان کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم کو ان کا کیس مکمل پتہ تھا. ان کے حوالے سے تمام باتیں جو ہے ریکارڈ پر، منظر عام پر لائی جا چکی تھیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ آیا ہے، اس سے پہلے بھی اس کی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو چکی ہے، لیکن اس ٹائم کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس کے باوجود کہ انہوں نے فیک ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہوئے تھے، 3 ٹینیور ان کے جو ہے توسیع کی گئی ہے. یعنی ان کا اگر ٹائم پیریڈ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تھے تو اس کو بڑھا کے 6 سال کیا گیا ہے. 2 سال بعد پھر ایکسٹینشن ملی، پھر ایکسٹینشن ملی، پھر ایکسٹینشن ملی، تو تقریباً 6 سال ساتھ وہ سرو کرتے رہے اور ملکی خزانے کو نقصان پہنچاتے رہے، اور اس کے بعد چلے گئے ہیں. ابھی تک پکڑا نہیں ہے. 2016 میں یہ کیس منظر عام پر آیا، لیکن ابھی تک تاحال اس کا کچھ نہیں ہو سکا ہے. 2019 میں اس کی انہوں نے کا تفتیش شروع کی، اور 2022 میں جا کے، یعنی اب جا کے اس کی پہلی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ملزمان جو ہیں وہ پکڑے نہیں گئے ہیں. اس میں جو اور بھی لوگ انوالو تھے اس سارے معاملے میں. اور جی ایچ کیو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے گئے تھے، جو این او سی لیا گیا تھا، اور جو ریٹائرمنٹ کے ڈاکومنٹس تھے، وہ بریچ آف ٹرسٹ اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ وہ کر کے جو فوجی سروسز کا باقاعدہ طور پہ پروسیجر ہے اس کو وائلیٹ کر کے ایک جعلی ڈاکومنٹس پرووائڈ کی گئے، اور اس کی بنا پہ جی ایم رہے وہ اتنے امپورٹنٹ ایک انسٹیٹیوشن کے، اوگرا کے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور وہ مراتیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے لیتے رہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ دس از دا کرپشن وی وانٹ ٹو ہائی لائٹ فرام آور چینل. اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آئی ہیں تو ڈو سبسکرائب می. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.